एवरीवन आज भिडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने जेहेतु तुम मानकर 5th सेमिस्टर एग्जाम बर्तमान स्टार्ट होलानी काली तुम मानकर एग्जाम अच्छी 8 तारीख रे। तो पिलाने बर्तमान पढ़ापढ़ी जी भी जहाँ बर्तमान सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई बर्तमान तुम मैंने पढ़ापढ़ी स्टार्ट कर दिखाँ पिलाने जी भी सिलेक्शन क्वेश्चन दिखाई लंग क्वेश्चन न तुम जब से कवर कर जाऊँ से भर तुम 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क सब कवर हो पिलाने। आ जो मैंने देखी ना सिलेक्शन क्वेश्चन आम चैनल प्लेलिस्ट को जी प्लेलिस्ट रे सब ऑनर्स साइंस आर्ट्स दिखाई तुम से खोजिले पाइज बस से तुम पढ़ी जबार अच्छी पिला माने। आउला पिलाने आम चैनल को अधिक अधिक मात्रा पिलाने शेयर और सब्सक्राइब पिला माने कर सांग मान पाखु निहाती पिलाने शेयर कर। आ टेलीग्राम चैनल जो मैंने जॉइन ही नहांती एजे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखाई तुम आई टेलीग्राम चैनल रे जॉइन हो जाओ पिला माने। सेठी तुम मानक सब प्रकार नोट्स दिखाई आउ सिलेक्शन क्वेश्चन पीडीएफ सब से मिल जाओ तुम मानक। देख पिला बर्तमान हिस्ट्री कोर 11 बर्तमान किसी क्वेश्चन बर्तमान आम डिस्कसन करवा जो तुम एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल हम पिला माने। देख पिलाने 1 मार्क फास्ट बार्ता दे तुम मानकर देख 1 नंबर देखा डैश वाज द रूलर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन फरासी विप्लव समय फ्रांस रो शासक डैश थिले देखियो तो माने किए थिले फरासी विप्लव समय फ्रांस शासक किए थिले। सेकेंड रे फरासी समाज रो द्वितीय स्टेट रूपे डैश माने जना जाई थिले जो माने ओडिया जो माने इंग्लिश जो माने भी जहाँ नहीं छंदी से अनुसार तुम क्वेश्चन देखिबो। सी रे रूसो डैश मतर जनक थिले डैश मतर जनक रूसो थिले। फरासी सम्राट नूतन राजप्रासाद डैश ठारे निर्मित होता कौटा निर्मित होता लिखिब जदि पिलाने तुम भलसे पढ़ुच ताले 1 मार्क जी भी पढ़ुच तुमको आसो जब कम्पिटेटिव बुक पढ़ी जाऊ तुम मैंने। फ्रांस जातीय सांविधानिक सभा डैश मसीह स्थापित होता 1799 विप्लव पर जातीय विधानसभा नेतृत्व डैश नहीं किए नहीं देखिए नेपोलियन बोनापार्टी डैश मसीह रूसिया आक्रमण करथिले को मसीह रूसिया आक्रमण करथिले। डैश वर्ष वियेना कांग्रेस सम्मेलन अनुष्ठित होइथिला वियेना कांग्रेस सम्मेलन केबे अनुष्ठित होइथिला। तापर क्वेश्चन आई नंबर क्वेश्चन 1830 फरासी विप्लव डैश विप्लव रूपे मध्य जना फरासी विप्लव जो 1830 होइथिला सेटा आउ को विप्लव रूपे जना देखिबो जे जर्मन साम्राज्यर स्थपति डैश थिले किए स्थपति थिले फ्रांस फेब्रुआरी विप्लव डैश मसीह संगठित होइथिला को मसीह संगठित होइथिला देखियो तो माने। तापर लास्ट मैजिनिंग यंग इटाली संगठन डैश मसीह रूप नहीं थिला। तो पिलाने एतिकी थिला तुम मानकर 1 मार्क क्वेश्चन बर्तमान ग्रुप बी को जीवा माने पार्ट 2 को जीवा 2 मार्क क्वेश्चन बर्तमान देखा 8टा। तो देख पिलाने जेकोसी तुम मैंने 8टा लिख पिलाने फरासी समाज रे तृतीय स्टेट क्यों माने थिले हु वेयर द थर्ड स्टेट इन फ्रेंच सोसाइटी मॉन्टेस्क्यू कहीं प्रसिद्ध थिले व्हाई मॉन्टेस्क्यू वाज फेमस फॉर कौत ପାଇଁ से प्रसिद्ध थिले तुमको लिखार अच्छी हेले पिलाने देइछि तमर एटा माने 2 मार्किया लुई 16 पत्नी किए थिले हु वाज द क्वीन ऑफ लुइस एक्सबेआई। तापरे रेन ऑफ टेरर शासन किए प्रणयन करथिले हु हैड इंट्रोड्यूस द रेन ऑफ टेरर। देन रे फ्रांस रो सम्राट रूप नेपोलियन बोनापार्ट केबे हेले व्हेन डिड नेपोलियन बोनापार्ट बिकेम द एम्परर ऑफ फ्रांस। तापरे नेपोलियन केउ युद्ध रे परास्त होइथिले इन व्हिच बैटल नेपोलियन वाज डिफीटेड। तापरे वियेना कांग्रेस सभार सभापतित्व किए करथिले
ହୁଆର ଚେୟାର ଦ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଭିଏନା। ଦେନ୍ ଦେଇଛି ଜୁଲାଇ ବିପ୍ଳବ ସମୟର ଫରାସୀ ଶାସକମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବ। ତାକୁ କିଏ କିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ତା ନାଁ ଲେଖିବ। ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ଆଶୁ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ କିଏ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ସି ଆସିଗଲା 3 ମାର୍କିଆ 8ଟା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ କ୍ଲରେଜିସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ସୋସାଇଟି ଫରାସୀ ସମାଜରେ ଧର୍ମ ସୂଚକଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ ତାକୁ ଲେଖିବେ 75 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ। ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଖାଦ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଫୁଡ୍ ରେଟ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଡଙ୍ଗା ଫୁଡ୍ ରେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେପାଲିୟନଙ୍କ ଆଇନ ନେପାଲିୟନିକ୍ କୋଡ୍ କ'ଣ ଲେଖିବ ତା ବିଷୟରେ। ଡିରେ ନେପାଲିୟନଙ୍କ ସ୍ପେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ପାନିଶ ୱାର ଅଫ୍ ନେପାଲିୟନ। ୱାଟରଲୁ ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟାଟେଲ ଅଫ୍ ୱାଟରଲୁ। ଏପରେ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଲିଡର୍ସ ଅଫ୍ ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସ। ମ୍ୟାଟର୍ନିକ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ମ୍ୟାଟର୍ନିକ୍ ପଦ୍ଧତି କ'ଣ ଦେଖିବ। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଇଂଲଣ୍ଡ। ତାପରେ ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେ ଦେଖିବ କାଭୁରଙ୍କ ନୀତି ପଲିସି ଅଫ୍ କାଭୁର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଗ୍ରୁପ ଡି ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 7 ମାର୍କ ତମାନଙ୍କର ଆସିଗଲା। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ମିଡିଲ୍ କ୍ଲାସ୍ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ସମାଜର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କରିବ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବରେ ଦାର୍ଶନିକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଆଲୋଚନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ଫିଲୋସୋଫର୍ସ ଇନ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। 5 ନମ୍ବରରେ ରାଇଟ୍ ଏ ନୋଟ୍ ଅନ୍ ଦ ୱାର୍କ ଅଫ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଫ୍ରାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସର ଜାତୀୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ସଭାର କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବ୍ରିଫଲି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ରିଫର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ନେପାଲିୟନ ଇକୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ନେପାଲିୟନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ। ପିଲାମାନେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦିଆହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ମେନସନ୍ ଦ ଟେରିଟୋରିଆଲ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଂଗ୍ରେସ ଅଫ୍ ଭିଏନା ଭିଏନା କଂଗ୍ରେସର ଭୌଗୋଳିକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ଯେଉଁଟା ବି ତୁମେ ଲେଖିପାର ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି। ଫେବୃଆରୀ ବିପ୍ଳବର ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡିସ୍କସ୍ ଦ ପଲିଟିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇକୋନୋମିକ୍ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫେବୃଆରୀ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍। 7 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଅନ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରୋଲେଟାରିଏଟ୍ ବା ନିମ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିଛି ଲେଖ କେଉଁଟା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଜର୍ମାନୀ ଏକତ୍ରୀକରଣରେ ବିସ୍ମାର୍କ ଭୂମିକା ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ବିସ୍ମାର୍କ ଇନ୍ ୟୁନିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଜର୍ମାନୀ। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆହେଇଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲସେ ଦେଖିଦେବେ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଥିଲା ଏଇଟା ହିଷ୍ଟ୍ରିର କୋର୍ 11 ଅଲରେଡ଼ି ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦିଆହେଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟ ଯାଇକି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବାସ୍ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର୍ ହୁଅନ୍ତୁ ବାସ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ସେଠି ତ ତୁମମାନଙ୍କର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ 1 ମାର୍କ କଭର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ। ଆଉ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ୟୋର୍ ଏକ୍ଜାମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଯେତିକି ଦିଆହେଉଛି ବାସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ପଢ଼ିକି ଯାଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କର। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ।